ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. मौका था राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2023 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात का। केंद्र सरकार के 46 मंत्रालयों में सहायक सचिव के रूप में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति ने विनम्रता, सहजता और उनकी जिम्मेदारी का मूल मंत्र दिया। तकनीक का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, जन समस्याओं को दूर करने और वंचित लोगों की जिंदगी बदलना एक अधिकारी का लक्ष्य होना चाहिए। And I must confess that in point of patriotism, in point of loyalty, in point of sincerity, and in point of ability, you cannot have a substitute. दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ अनगिनत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का अवसर आपके सामने है। आपकी सेवा का क्षेत्र और अधिकार इतने व्यापक है कि आप अपने पहली पोस्टिंग में ही अनेक देशवासियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक प्राचीन कहावत आप सबके लिए खास तौर से प्रासंगिक है। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः, अर्थात फलों से भरे हुए पेड़ झुक जाते हैं, उसी तरह सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति विनम्र होते हैं. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ PY ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಯಾತ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜನರ ಸಹಜ ಆಕ್ರೋಶ ಏನಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಹಂತದ ಏನು ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಇದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27,000 ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ. आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहाँ सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलेंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है. भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारे देश के डिफेंस प्रोडक्शन को तो मजबूत बना ही रहा है, साथ ही दुनिया की डिफेंस सप्लाई चेन को भी रेजिलिएंट और फ्लेक्सिबल बनाने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे बना रहा है. आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहाँ सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलेंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है. साथियों, आज के कुछ साल पहले तक सारी दुनिया भर के डिफेंस कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन ग्लोबलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स पर निर्भर थी जो दुनिया के कई देशों में बिखरी हुई थी.
स्केटर्ड थी, मगर उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी समय पर हो जाया करती थी, जिसे लोग जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल कहते हैं। हाल के वर्षों में जो ग्लोबल सिनेरियो बदला है और कई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ वार के कारण इस फॉरेन कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ओवर रिलायंस के खतरे और जस्ट इन टाइम अप्रोच की खामियां यह स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही हैं। अब दुनिया का डिफेंस सेक्टर जस्ट इन टाइम की जगह जस्ट इन केस डिलीवरी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.